الخير مسيو رحماني. السلام عليكم ورحمة الله. مساء الخير، أهلا، bonsoir tout le monde, Azul, أهلا وسهلا. Enfin, la France a accouché, comme on dit. Elle a officiellement félicité Tebboune pour sa nomination. أولا la déclaration تاع le Drian concernant la nomination تاع Tebboune, parce que Tebboune ماشي منتخب, c'est pas un élu du peuple, c'est une nomination de l'état-major. C'est la mafia qui a nommé un porte-parole. Donc bien sûr que ce soit فرنسا ولا الدول الأخرى, لازمها ان انترلوكوتور, لازمها واحد تهضر معاه. حاليا مع من تهضر؟ كاين الشارع الجزائري شارع طائر رافض لهذا النظام, لهذه المنظومه, ورافض لهذا تفون كرئيس محتم على الشعب الجزائري. لكن ما كانش المقابل. نبقاو توجور مرارا وتكرارا نعاودوها. مادام اون بلاتفورم, يعني ان بول, يعني قطب سياسي يمثل الحراك بكل تياراته, يعني الثورة الشعبية بكل تياراتها, فالمتحدث الرسمي باسم الجزائر هما هاد المافيا. دركا لو بورت بارول تاعهم هذا التفون. سي نورمال, ما تحوسوش على الاخرين واش دارت, حوسوا علينا حنا واش درنا في الجزائر. حاليا الشارع الجزائري رافض التبون, رافض الاركان, رافض الجيش. وملاحظه كذلك لقيت صالح غاب عن الانظار. علاش غاب عن الانظار؟ لانه كان الهدف يحط واحد لابس كوستيمه يهضر باسم العصابه الحقيقيه المسيطره على الجزائر. Donc c'est leur porte-parole, que ce soit à l'intérieur ou à l'international. Bien sûr. À défaut de représentation, في حالة عدم تمثيل الثورة الشعبية, فمتحدث باسم الجزائر هي هذه العصابة. لأنه حطوا رواحنا في الموقف نتاع الدول الأجنبية على الجزائر. مع من تهضر مع 42 مليون برا, ما تقدرش. هل كاين ممثلين حقيقيين للحراك بكل أطيافه؟ ما كانش. هل كاين ناس تقدموا؟ ما كانش. كاين المبادرة تاعنا تاع الكرويا, لكن نحتاج أكثر من 2 مليون منخرط في الكرويا باش نعتبر نفوسنا حنايا ممثلين لشريحة كبيرة من الشعب الطائر, تاع الشعب كامل كيما راح. لأنه فيه أطياف إسلامية, أطياف متشددة, أطياف إثنية. حنا طيف ديمقراطي عدالي. حنا نعتبر نفوسنا من ناس سياسيين يناضلون من أجل دولة العدالة, الدولة القانونية, الدولة العادلة, وين المادة القانونية هي أعلى رتبة في الوطن, دون الشكليات نتاع الاتجاهات السياسية. Monsieur Rahmani, الشعب الجزائري, il est tellement dérouté parce que vous avez dit qu'il y a déjà très longtemps, il faut une représentation, il faut une représentation. C'est maintenant que les gens prennent conscience. Ah oui, effectivement, M. Rahmani, il avait demandé il y a plus de 6 mois, même plus. Toujours en retard. C'est toujours en retard et après, on ne trouve. Il n'y a pas d'issue. بالطبع. لأنه علاش؟ لأنه الأبواق نتاع النظام الفاسد هذا نتاع العصابة هي اللي عملت مع الأذناب نتاعها على تقصير أي ممثلين للثورة الشعبية. عملت على تقصير, يعني تشكيل قطب سياسي حقيقي مواجه لهذه العصابة. وكان الأمر عليها سهل بزاف, لأنه كثير من التيارات عندها حسابات سياسوية. وحاليا لما شفنا هذا تفون الملعون, الناطق الرسمي الجديد باسم العصابة, قال الحوار, شفنا الأحزاب اللي راح تجري ليه, شفنا الأذناب, شفنا الخماج, شفنا الحركة, شفنا الخباتة, شفنا الخونة, أصحاب المصالح.
Ah oui, ils ont répondu tout de suite. Hein. شفناهم Ouais. شفناهم وحنا الراي تاعنا على هذه حنا قلنا حنا احزاب المعارضه دي ما نستعرفوش بها كاع. في الكرويا مرحبا بها لانه الكرويا الى تريزوفار، لكن حنا كحزب سياسي جبهه القوى الحيه ما نستعرفوش بالاحزاب هذه العامله. هادو غلمان نتاع السياسه، ماشي رجال سياسه، غلمان عبيد سياسيين، ويتشدقوا ويهضروا يحوسوا بكل على مصالح مع التفون والقياده الجديده تاع البلاد. Très bien, M. Rahmani. Aujourd'hui, on va essayer de répondre aux questions, parce que souvent, on fait un débat et on n'a pas vraiment le temps de répondre à toutes les questions. Donc, Alors, première question. Alors, économiquement, que va-t-il se passer en Algérie en 2020? C'est la catastrophe. Si تبون بيرسيست، لكان التفون هذا ثبت أقدامه كرئيس جمهورية، كارثة اقتصادية في الجزائر. والله العظيم نرجعكم ديزيسكلاف نتاع القفة، عبيد القفة. وإحنا على بالنا باللي مع الجوع والفقر والبرد ما كانش حراك سياسي. Ça sera un combat pour la survie. Et le but, c'est d'empoisonner le peuple algérien. تبون إن تبي تحكم تبون، يعني تبي تحكم العصابة، سوف يقضيوا على الشعب الجزائري، يرحيوا الشعب نتاع الجزائر. ديجا بدا العنف، حنا هضرنا عليه، قلنا لهم يا ولدي هاي جايتكم قمع كبير، كون تخليو الرئاسيات تفوت، لكن الله غالب. بعض الأقاليم الداخلية تاع الوطن اللي هي الجهل من علبة كبريت ساهمت في نوع ما انتخاب هذا الخامج، رغم أن البورسنتاج كان 3%. ورانا نشوفوا في الذباب نتاعهم، ورانا نشوفوا في يعني بقرة الوحش اللي راهم يعقبوا فيهم في وسائل التواصل الاجتماعي وفي الإذاعات، اللي ما يمثلوش الشعب الجزائري. ربما يمثلوا الخليج، ربما يمثلوا اليمن، لكن ما يمثلوش الشعب الجزائري. احنا ماناش كيما الناس هادو اللي يعقبوا فيهم في لاطيلي، اللي يديروا في الزرد. شعب الجزائر مو شعب زوي، شعب الجزائر شعب تكنولوجيا، شعب نيميريك، مو الشعب تاع زاويه وتاع قرابه واضرحه وبكاء وحروز وشامات. قال لك مش رحماني التوعية ناقصة والإعلام غائب تماما. الإعلام ما تحوش عليه، الإعلام يعتبر وسيلة من وسائل العصابة. الإعلام يروج إلى ما تريد العصابة أن يروج له. Les médias en Algérie, ils diffusent ce que la mafia qui dirige l'Algérie, qui régente l'Algérie, veut qu'ils diffusent. سيد رحماني، هل تعتقد أن فرنسا ستسمح بقيام نظام ديمقراطي أصلي يجسد إرادة في الجزائر من غير أن تقوم ثورة شعبية تجسد إرادة الشعب بالقوة؟ شوفوا، ما كانش دولة، ما كانش خط أجنبي المصلحة نتاعو أنك تكون أنت قوي وتتفاوض معاه على أساس منطق القوة. فعلى هذا فعلى الشعب ما ينتظرش من الأجنبي أنه ينصر نفسه هو. لما الشعب ينصر نفسه هو يحتم الأجنبي اللي عنده مصالح معنا أو اشتراكات معنا أنها تكون الند للند، غانيون غانيون، ماشي كيما العصابة هذه تبيع باطل. الجزائر ما يرزق حتى واحد، الجزائر تاع الجزائريين. Monsieur Rahmani, on vous demande il est où le CRUA? On l'a dit plusieurs fois. Le CRUA, est-ce que vous pouvez réexpliquer pour la énième fois, c'est quoi le CRUA? Le CRUA, le français ça, c'est le comité
révolutionnaire pour l'union et l'action. بالعربية هو اللجنة الثورية للوحدة والعمل. Le CRUA a été créé le 1er novembre 2019. يعني مازال ما قفلش شهرين في عمره. Le CRUA اللجنة الثورية أسست يوم 1 نوفمبر 2019 والبيان الأول راكم شفتوه والبيان الثاني شفتوه والبيان الثالث شفتوه. Le CRUA هي قطب سياسي له يعني الهدف نتاعو هو جمع التيارات الوطنية الحقيقية من أجل التصدي لهذه العصابة. Le CRUA, le but du CRUA, c'est de créer un pôle politique qui fédère les courants politiques nationalistes pour faire face à cette mafia, à cette oligarchie qui dirige l'Algérie. Le CRUA, la force du CRUA, viendra de l'adhésion populaire. قوة الكريا تيجي من انضمام الشعب إلى الكريا. كل ما ينضم الشعب إلى الكريا يصبح قوة وقوة ضاربة. وفي البيان الثالث احنا هضرنا باللي من أنواع التصدي نتاع الكريا والتصعيد اللي هضر عليه الكريا هي تنظيم خلايا وطنية مستقلة عن بعضها البعض من أجل مقاومة هذا النظام الفاسد. لأنه النظام هذا نظام دموي عنفي يفهم غير هذه اللغة ما يفهمش لغة واحدة أخرى. اللغة نتاع سلمية عدات الدور نتاعها. إن الشعب استمر في سلمية يعني سلمية سلبية فهذا لمصلحة السلطة. ما كانش مفاوضات بين ضعيف وقوي، كاين مفاوضات بين قوي وقوي، كاين مفاوضات بين ضعيف وضعيف، بصح ما كانش مفاوضات بين واحد قوي وواحد ضعيف. وعلى هذا النظام حاليا من الناحيه الشرعيه القانونيه ضعيف. سي لو بلان ليغال ليجيسلاتيف le pouvoir actuel en Algérie c'est un pouvoir très faible qui bénéficie d'aucune légitimité. Donc il faut profiter de cette occasion et de créer un pôle politique qui lui sera légitime parce qu'il sera porté par le peuple. يعني تشكيل قطب سياسي حاليا من كل التيارات يحتضنوا الشعب والقطب هذا يحتضن الشعب راح تكون قوة لأن القطب السياسي هذا راح تكون عنده الشرعية الشعبية والشعب هو أصل السلطة. Un petit commentaire, on savait qu'il fallait un représentant il y a 6 mois de ça. C'était trop frais pour faire confiance à qui que ce soit. Et même si on met quelqu'un qui nous représente, il sera acheté ou bien arrêté. S'il est en Algérie, il sera arrêté, probablement acheté. S'il est à l'international, il ne sera pas arrêté. Mais pour être acheté, c'est très simple. Quand le peuple choisit un représentant, il ne le choisit pas en tant que représentant avec carte blanche. C'est un représentant qui a déjà délimité son champ d'action. C'est-à-dire, il est là pour dire تنحاو كاع وهاو كيفاه يتنحاو كاع وهاو ما نصبوا إليه. On vise cet objectif-là. لكن vous choisissez un représentant تخيروا ممثل وتعطيوه كارت بلانش سي نورمال يبيعكم حتى الكلاب. بصح لكان تخيروا ممثل قال حنا خيرناك بصح على هذا الاساس على هذا الاتجاه كنت تخرج منه حنا نلغيو عنك الشرعيه نتاعنا. هذا واش الناس لازم ترقى للموضوع هذا. Monsieur Rahman, ils n'ont pas compris entre un représentant et un décideur. Un représentant, c'est un porte-parole. Exactement. C'est un porte-parole. Bravo, madame. Le représentant, c'est un porte-parole. Uniquement. Il n'est pas décideur. Qui transforme les revendications de sa charia en termes politiques, en revendications politiques. Ce n'est pas un décideur. Ce n'est pas quelqu'un qui va décider de lui-même. ماهوش انسان راح يقرر من راسه هو. قال احنا خيرناك، احنا الهدف نتاعنا يتنحاو كاع الدوله القانونيه. خلاص حكم العسكر يجي مثلا الحكم الحقيقي، الحكم للشعب عبر صناديق الاقتراع، عبر الشفافيه، عبر دوله القانون. لانه الناس اللي تخير دي ديسيدار رانا نشوفوا الناس اللي تتبع في مقري يبيعهم لاي سوق. مقري يبيع لسعيد بوتفليقه، باع بوتفليقه، باع لقايد صالح، يبيع درك التبون، يبيع حتى لاي هجاله سياسيه
عندها قوة أو نوع من السلطة. فهذا عاهرة سياسية، سيت اون بروستيتيو بوليتيك. شفنا الجيلاني سفيان ولي ديكلاراسيون تاعو. الور لا دابور il a trahi مواطنة من قبل، لا maintenant il trahit le peuple. Quoi qu'il pèse pas grand chose. الجيلاني سفيان en lui-même به بالحزب تاعو il pèse pas grand chose، ما يوزن والو لا في الحراك لا في الشعب الجزائري لا في الثورة الجزائرية. لكن النظام يستعمل هذا الناس اللي عندهم نوعا ما صورة إعلامية باش يغلط الرأي العام، لكن هذه الناس ما توزنش. كذلك العناصر اللي جابها النظام وحطها عنده شهرين وثلاثة وبدا يعقب فيها في البلاطوهات وبدا يعطيها في مصداقية في وسط الحراك والشارع، هذا على واش؟ باش غدوة يجيبها يقول لك هذا هو الشارع. لا ماشي هذا هو الشارع. المناضلين الحقيقيين نتاع الثورة الشعبية ما عندهمش شهرين خدمة، عندهم أكثر بكثير. Même avant le Hirak. Il y en avait plein. Avant le Hirak. Bien avant le Hirak. Voilà. Alors, Salima vous dit, la main tendue au Hirak, c'est pour diviser la façade civile du régime militaire qui persiste depuis 62. Donc, c'est une mascarade. Nos malheurs, c'est dans nos politiciens corrompus et voyous. Très bien, Madame Salima. Je vous rejoins parfaitement. Anna la ra'i, Madame Salima. Madame Salima, eh ben écoutez, ben vous êtes clairvoyante, eh ben c'est la vérité. Les pseudo-politiques qui existent en Algérie, c'est des lâches, des corrompus, جبناء، خونة، مرتزقة، مرتشين. يعني غدوة يعطيهم كوطة في البرلمان وكوطة في المحليات، يبيعوا الشعب ويبيعوا الجزائر معه. La question de Momo, il vous dit ما هو الحل؟ الحل التصعيد أولا، والتصعيد حسب تعليمات اللجنة للوحدة والعمل. ابتداء من تشكيل خلايا سرية تنظيمية لا علاقة لها ببعضها البعض، c'est-à-dire un maillage par l'horizontale. من بعد l'action sera coordonnée par الإيحاءات نتاع الكروية. هكذا ما كانش اون ستركتور بيراميدال النظام يقدر يقضي عليها. خلايا اوتونوم يعني دي سيلول اوتونوم، يعني خلايا منفصلة عن بعضها البعض، واحد ما يعرف واحد، لكن بكل عندهم لو ميم مود داكسيون، اتجاه واحد، choisir la cible، frapper la cible. Mais on verra ça. Donc la première des choses, c'est d'abord de s'inscrire sur le site cruya.org. Exactement, et participer aux élections تاع اللجنة الاستشارية للكروية، أو participer كمترشح للجنة الاستشارية تاع الكروية. صافي المترشحين لازمهم يحطوا كيما نقولوا حنا لو سي في تاعهم كومبلي، الكوريكولوم فيتالي تاعهم كومبلي، لأنه ما نقبلوش أي مترشح. Très bien. والله لازم تكون عنده كفاءات، لأن حنا نمنوا درك باش الجزائر تتطور لازمنا نفوكاليزيو، يعني نتكلوا، يعني نعتمدوا على الكفاءات الوطنية. ما نجيبوش كلون ولا واحد يبيع البيتزا والله يولي عندنا في اللجنة الاستشارية. صايفو بلي كفاءات إلى الأمام، كفاءات إلى الأمام، كفاءات إلى الأمام. Alors, Monsieur Rahmani, faudrait juste... Il y a une question. J'aimerais savoir la date et l'heure de la manifestation devant le CSA. Donc, devant le CSA, nous, on a annoncé pour samedi prochain, هذا اللي جاي. Mais en concertation avec les membres du CRUA, en concertation avec les cercles du FFV et quelques associations en France. Comme samedi prochain, on sera en vacances. Ici, au niveau de l'Europe et pratiquement au niveau du monde occidental. Même en Algérie. Donc, il a été décidé que la manifestation devant le CSA, elle sera, Inch'Allah, grandiose, mais juste après les vacances. Pour qu'il y ait un impact médiatique. Voilà. Exactement. Parce que pendant les vacances, que ce soit la vie civile en Europe et dans le monde, elle est ralentie, que ce soit الجزائريين نتاعنا كاين اللي يروحوا للبلاد، كاين اللي ينتقلوا، كاين اللي يتحولوا يروحوا في العطلة، دونك حنا نستعملوها والعطلة. دونك القرار جا، وانا اعتذر للناس، القرار جا قال لك يا ولدي on demande l'autorisation pour après les vacances.
Mais elle sera Gyonzo. Mais chez le CSA est l'échelle privée aussi. Et à travers le monde. Mais chez la France. في الانجليز في الامريكان في الكندا وين كاين قناه رايحين الظهروا. Il y a une question de Nessim Akiwet. J'espère qu'on va suivre vos directives en masse pour avoir une crédibilité au CRUA. La crédibilité, c'est... Il faut être d'abord au CRUA pour suivre les directives. C'est enfin oui la question. Tout à fait, mais les actions du CRUA, j'ai compris la question de M. Nassim. Donc, les actions du CRUA, les actions auxquelles appelle le CRUA, si elles sont exécutées sur le terrain, on verra la crédibilité du CRUA et la puissance du CRUA. Je le rappelle, le site du CRUA est inaccessible. À partir d'Algérie. Que faire? Il faut passer par le navigateur Opera. Il y a un VPN intégré, il vous permettra de passer outre les barrages de Houda Ferhoun ou Sahara. C'est l'opérateur Opera? Opera. Non, pas l'opérateur Opera. VPN. Non, c'est le moteur de recherche Opera. Il intègre un système VPN. D'accord. Donc, il y a plein de questions, du coup, est-ce que de trier? Faites une sélection des questions, parce que c'est une séance questions ouvertes. Alors, M. Rahmani, que pensez-vous du retrait des gendarmes et policiers des régions de l'Est? Cette question est toujours l'Algérie et toujours le département 90. Je n'ai pas compris ça. Il veut dire que l'Algérie, c'est un département français d'outre-mer. D'accord. C'est ce qu'il veut dire. Oui, l'Algérie, c'est le département incestueux d'outre-mer actuellement. Et Tebboune fait partie de ce qu'on appelle, monsieur la mafia, il fait partie de ce qu'on appelle le néocolonialisme ancré en Algérie. Tebboune ou la Teffoun, Hada, il est d'origine judéo-chrétienne والعائلة نتاعو من أصول يهودية أندلسية établie في la région نتاع les hauts plateaux comme éleveur. هذا السيد il appartient à l'international sionisme. أيها الشعب الجزائري، الرئيس اللي عندكم درك حاليا يعتبر يهودي المنطق، يهودي الأفعال، يهودي الديانة فقط، رغم أنه يروح للزوي ويشعود معهم، لكن في الأصل نتاعو يعتبر يهودي صهيوني. Monsieur Rahman, les zaouillettes, c'est des habitudes de juifs aussi. Hein? احنا اون بور سو بونوم ايها الشعب الجزائري، وكذلك السلفيه هذوك الملعونه هذيك وبولحيه هذوك القروده هذوك كي سون دون لو سونس هذا. vous avez soutenu les élections تاعكم واحد من اعداء الامه والدين. برافو يا بولحيه، مي حنا على بالنا بلي نتوما بهاليل من بكري من 14 القرن ماكمش رايحين تبدلوا. بولحيه سي لو سينونيم تاع واحد بهلول. Non, monsieur Rahman, peut-être qu'ils ont juste pris un déguisement. Oui, mais بهاليل. سيد رحماني، بكل موضوعية، كيف تقيم أداء الشارع الجزائري في هذا الحراك؟ وهل تعتقد أنه سينجح في إخراج ممثلين لهذا الحراك في ظل سعي النظام لإفشال ذلك بشتى الطرق؟ شوفوا، أولا كما يقولوا عندنا بكري في الجزائر، ومشان نحل خير نشكرات البان. أهم شيء أن الطاقات الوطنية الحقيقية التكنوقراطية الشجاعة هي اللي تشكل قيادة للثورة، وهي اللي تشكل حقيقة القوة الحقيقية من أجل تغيير الموازين في الجزائر. عمرها كانت الفئة العظيمة هي المنتصرة، وأطابق قول الله عز وجل: وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. دونك قضية نوعية، مش قضية عدد. أعطيني 1000 ثوري حقيقي منطقي منهجي وما نسحقش ملايين الجهلة. M.
M. Rahmani, concernant l'information sur le CRUA, est-ce que on ne reviendrait pas aux anciennes méthodes, que chacun puisse parler à l'autre, téléphone arabe? Bien sûr, parce que Facebook, YouTube, bon, on peut parler avec ça, mais la chaîne, l'information, il faut que les gens reviennent. لازم الشعب الجزائري يولي للثقافة نتاع لو بوش أوراي. CRUA.org CRUA.org الجبهة أخو CRUA.org الجبهة أخو CRUA.org الجبهة أخو. Que veut dire le CRUA? Et est-ce que le CRUA prévoit de créer un État politique parallèle à celui qui existe, mais la confrontation se fera comment? D'abord, la confrontation, d'abord le CRUA se veut être un pôle politique qui affronte cette mafia illégitime. La confrontation se fera sur le plan international diplomatique, sur le plan du terrain en Algérie, par une action directe. Et on expliquera plus tard. قبل ما نلحقوا الناس الشيء اللي تخاف منه الناس كاين d'autres moyens d'action très virulents qu'on peut activer. C'est ça le CRUA. Le CRUA يخدم على المستوى الدولي والإعلامي وعلى المستوى الدبلوماسي ويخدم على المستوى الميداني. يعني الكريا لازم يكون كيما الإيمان، ما وقر في القلب وطبقه العمل. هذا هو الكريا، فكر يطبق عمليا، فكر يطبق عمليا، فكر يطبق عمليا. Monsieur Rahmani, j'étais en train de lire sur les ceux qui veulent négocier avec Tebboune. Mais alors, leur proposition, Monsieur Rahmani, c'est de la science-fiction. Il faut la libération inconditionnelle de tous les détenus. Alors, dissolution de la police politique, renforcement des capacités de l'espionnage et du contre-espionnage pour protéger le pays. Proposition terminée. En plus, c'est un grand monsieur, c'est un intellectuel. هذا déjà غير يحبس الكوكايين. هو بعد يحبس الكوكايين. Mais non, parce qu'il faut que je mise à la retraite automatique de tous les officiers supérieurs âge de plus de 65 ans. D'accord, les conditions terrain, c'est-à-dire démission de tous les officiers possédant en leur nom ou sous prête-nom des affaires commerciales. Non, mais c'est. شكون هذا؟ الهواري عدي. C'est un sociologue qui vit à Lyon normalement, qui est enseignant à Lyon. Oui. Ben, monsieur Houari Addi, je vous respecte beaucoup. J'ai lu beaucoup d'interventions de Houari Addi. Mais là, il est. Mais là, ce que vous demandez, monsieur Houari Addi, je crois que c'est un non-sens. C'est absolument un non-sens. Oui, c'est. Parce que la première question, monsieur Houari Addi, qui se pose, vous demandez à qui de mettre ça en exécution? Si vous demandez à Tebboune, vous reconnaissez Tebboune. Vous demandez à qui? Je ne sais pas. Effectivement. Par le biais de quelle force vous demandez? On a présenté. Si, alors il vous dit, puisque le FLN a négocié les accords d'Évian avec la France coloniale, maintenant que les généraux ont un représentant civil officiel en la personne d'Abdelmajid Tebboune, il faut négocier avec lui. Mais c'est qui? Il y avait le FLN, il y avait les généraux français. Là maintenant, il y a les généraux néo-français, mais il n'y a pas le FLN. Donc c'est qui réclame ça? C'est qui négocie ça? On revient à la représentation de la révolte populaire. C'est une parenthèse pour réexpliquer qu'il faut absolument une représentation Mais ça m'étonne, je crois que les paroles de M. Houari Addi ont été mal prises. Parce que c'est quelqu'un de très cartésien, c'est un grand sociologue que je respecte beaucoup. Et je pense qu'il y a un préambule à ça.
Parce que De toute façon, impossible, il va faire certainement un démenti. Hein, voilà, ça, c'est sûr. qu'il fasse Un une démenti. erreur grossière, pareil. Des questions. Un peu de Doubeb, hein, du coup, ça nous perturbe un petit peu. Bon, Doubeb, tu écartes. Pour les questions des gens, les questions intéressantes, Doubeb, on s'en fout. Ça. Alors, M. Rahmani, on vous dit, est-ce que la France décide tout? Si elle ne décide pas tout, elle décide au moins 90%. Mais il faut faire la différence entre la France métropole, moderne 2019, et la France coloniale qui vit encore en Algérie. De quelle France on parle? C'est beau, elle fait partie de la France coloniale. On l'a dit, ça y est, oui, c'est Rahmani. Oh, il y a une question. Non, jamais, ça va pas, je sais. Vous pensez? Alors, M. Rahmani, voilà. M. Rahmani, vous pensez que la violence du peuple est plus forte et plus efficace que la violence de l'État? La violence du peuple, Ouais. Ça veut dire quoi? C'est une question. Le peuple est plus puissant que tout gouvernant. Parce que le peuple, c'est la source du pouvoir. Bon, les gens qui... الناس اللي ما قدرتش تفهم. Oui, il parle pas. Oui, pour eux, la الدولة, le gouvernement, موش جاي من باكستان ولا من الهند. C'est des Algériens. معناتها, les rangs de l'armée sont alimentés par qui? Par les enfants du peuple. Sauf في الجيش. منين تستقي الأفراد نتاعها؟ من الشعب. صوفوا في الدرك من الشعب. صوفوا في الشرطة ولا الخرطة هذه من الشعب. Donc le peuple est source de pouvoir. Le peuple, c'est la vraie puissance. كون الشعب يلجأ إلى التصدي للطغمة هذه بنفس العنف اللي الطغمة هذه تصدى به يقضي عليها في خلال أسبوع ما عندهاش وين تروح ما تقضي له والو ما كانش طغمة ديكتاتورية استعمارية بها بالعسكر نتاعها اللي ماشي معاها بالبوليسية تاعها بالبلطاجية تاعها تغلب شعب كي يقول الشعب درك يا أنا. Que peut-on faire ici à l'étranger, en Europe, pour que le CRUA soit reconnu par tous les médias? Eh bien, tout simplement, il faut participer aux manifestations du CRUA qui commenceront dans le cas, qui commenceront après les vacances à la fin de l'année. D'ailleurs, monsieur Rahmani, Madame Wahiba vous dit, sachant qu'ils vous écoutent, vous êtes en train de dévoiler la stratégie du CRUA, ils sont capables de casser la résistance. Non? C'est une question. On est obligé de communiquer par rapport à la stratégie du CRUA. Maintenant, s'ils veulent casser, ils vont essayer, bien sûr. Parce qu'عندهم القرودة نتاعهم, عندهم الشياطين نتاعهم, الحاسين نتاعهم, القدادشة نتاعهم, ils ont tout ça. Sauf que le CRUA, il s'inscrit dans une ligne politique tellement canalisée qu'aucune chance. Le CRUA, on ne peut pas se mettre en face de lui. Peut-être ils vont braire à côté ou aboyer, mais ils ne sont jamais dans la ligne du CRUA. Même si on dévoile notre stratégie, ils ne peuvent pas la bloquer. Justement, le CRUA va agir sous forme d'un esprit révolutionnaire qui insuffle les actions à une faction réellement active terrain, mais de manière horizontale. Une question de Madame Salima qui vous dit, quelle action peut-il faire le CRUA pour les manifestants qui ont été violemment agressés par la police et perdu l'œil? Ça, j'ai eu un message concernant une dame qui m'a envoyé. Elle a proposé de faire une collecte pour des protestes pour ces gens-là. Goultana, c'est une très bonne idée. Mais est-ce que faire des collectes et présenter ces gens-là comme des victimes est la solution? Ces gens-là, c'est des héros de la révolution algérienne.
c'est pas des victimes. Et on leur devra toujours reconnaissance. Oui, on peut faire quelque chose pour ces gens-là. Et c'est la diaspora, c'est les Algériens de l'étranger, j'aime pas le mot diaspora, les Algériens de l'étranger peuvent fédérer financièrement de manière à aider Nashadou à regagner un semblant de dignité après la violation de l'intégrité physique. سيد رحماني قالوا لك ما تقولش بولحية وسمي الخاين باسمه. واش حب يقول اللي عنده لحية خاين؟ مقري فركوس سنيطره هذاك ولا قنيطره ولا شبكه اسمه ما انايا تجمعش سنيطره سمعهم كاع هذوك الائمه تاع النهار شيخ فركوس سلفيه كاع كيما راهم مدني مزرق لي زونسيان اللي كانوا في الجبل خدامين شي خدام مع الدوله شي ما على بالوش بها داز عليها كي البهيم هادو بكل كاع على شكون نخاف منهم ولا سميهم كاع كيما راهم انايا ما نهضرش على مقري وجاب الله وهادوك كاريمون عاهرات سياسيه سي دي بروستيتوي بوليتيك اون ان بارل ميم با سي دي كورون اسلاميست دو تو طون من وقت الناصر واللي يجي يعفسهم اللي يجي يستعملهم الاخر فيهم الحركه الاسلاميه تاع مرسي في مصر استعملوها مطيه ومن بعد السيد كملها مات في الحبس وين راحوا الناس اللي فوطاو على مرسي وين راحوا الناس اللي ساندوه دونك نقول بولحي انا من بكره في شكاره وحده جو ني اوكان مال افيك سا دو تو طون خانوا دو تو طون ماشيين مع الانظمه دو تو طون يستعملوهم ارهابيين ما يكمعوا الشعب والله يستعملوهم مساندين باش يكسروا الشعب هذا هو الرول تاع بولحيه لأن الإسلام السياسي لا وجود له في السياسة حتى يحب يمارس السياسة راح يمارسها غدوة في ظل دولة القانون وين عنده حدود. كما يقول إن المساجد لله فلا تدعوا مع الله إلها آخر. برك. Monsieur Rahmani, juste le sang, il faut leur dire que ce n'est pas de notre faute. Le sang, c'est un problème. الله غالب c'est un problème قلنا تاع هدى فرعون. Alors, est-ce que لازم الشعب il prend exemple على تونس وما يعاودش السيناريو تاع مصر؟ ما نقدروش on prend exemple على تونس. احنا عندنا خاصية مجتمعاتية تاعنا احنا ما عندهاش تونس. احنا عندنا ثقافة ما عندهاش تونس. رغم التقارب بيننا وبين تونس وبيننا وبين المروك لكن ثقافتنا وحدها عقليتنا وحدها. احنا لازمنا سيستم نتاعنا احنا ربما نقتبس بعض الافكار لكن النظام عامة يكون منبع نتاعو الجزائر والجزائريين. Alors, une question de Nouri Nour. Qui va juger et punir ces policiers et leurs chefs qui violentent et oppriment les manifestants pacifiques? Qui va? C'est très simple. Si demain, on arrive, Inch'Allah, on réussira, avec le CRUA et avec d'autres forces politiques, à établir l'état de droit, les policiers qui ont commis des agressions vont servir d'exemple pour la postérité. راح نضربوا بهم مثال في الجزائر باش غدوه ما بقاش بوليسي يخرج من المهام نتاعو اللي يتعدى المهام نتاعو يطير راسو. وكما قالها الشارع نتاعنا يا البوليسيه يا الجيعانين سيتو وعنده الحق لان البوليسي كما يديش الرشوه تاع الطريق ونتاع البروسيات يعيش كي الكلب في الجزائر به بشهريه تاعو كلب. Alors, n'est-il pas le temps de créer un GPRA pour se débarrasser complètement de ce pouvoir illégitime? Le CRUA était une étape à l'époque avant de créer le FLN et le GPRA. Le CRUA 2019, c'est une étape avant de créer le gouvernement provisoire à l'étranger. Mais c'est une étape, il faut la réussir déjà. كي ينجح الكريا بعد احتمال كبير يولي قطب سياسي في الحالة هذه يعتبر حكومة في المنفى. Quand et comment voter au CRUA et comment aider financièrement de l'Algérie?
Vous verrez ça à partir de la 4e déclaration. Et est-ce que c'est protégé? Voilà, c'est la question qui Qui revient revient. là aussi. شوفوا واحد ما يقدر يدخل للمعطيات نتاع كريا.org لانه محمي في الولايات المتحده الامريكيه، وباش يقدر كلب من كلاب الخليج ولا كلب من كلاب الجزائر يجيب معطيات نتاع الكريا لازم ان جوج فيدرال امريكان، وهذه تعتبر يعني برسك حاجه مستحيله. لو كريا il est complètement protégé وما يقدروش يبيراطيوه ثاني. سيد رحماني، الغرب يدرك جيدا أن نجاح الحراك الجزائري سيؤدي إلى تغيير موازين القوى على المستوى العربي والعالمي، مما يعد تهديدا مباشرا لمصالح الاستراتيجية وعلى رأسها قضية الكيان الصهيوني. شوفوا اولا نفهموا حاجه، الغرب اللي تهضروا عليه موش بغل، عنده اجهزه تحليل واجهزه ذكاء. الغرب حط ديجا السيناريو في حاله ما اذا تنجح الثوره الجزائريه، ومستعد انه يتعامل معها على اساس دوله قانونيه جديده راح تدخل في خضم الدول الديمقراطيه القانونيه اللي يحسب لها ألف حساب. الغرب يعرف يتفاوض، الغرب ناس عقلانيين. الجهاله عندنا احنا، الجهاله عندنا احنا خاين الاركان والناس اللي معاه، هذا التفون اللي جابوه كواك موش جاهل لكن خبيث كبير، جماعه بطاريق الصحراء اي كومباني. هذه هي التلاعبات. والخطر المحدق بالجزائر هو خارج الحدود الجزائريه حاليا، لكن مع تدهور الاحوال يقدر يطلع عندنا. على هذه لازم نحاصروه وين راه قبل ما يوصل للجزائر. C'est ce qu'on appelle de mettre كيما نقولوا حنايا le rempart algérien au-delà des frontières algériennes. لكن الحكت عندي اي خلات. Ce sera une question. On a dit qu'on poserait les questions. Je crois qu'ils n'ont pas compris à ce que vous avez dit. Donc, il vous dit, Abdelrazak, ne voyez-vous pas que votre appel au crime est insensé? Je ne vous ai jamais entendu appeler au crime. Je n'ai jamais appelé au crime. Donc, monsieur Abdelrazak, لا كان انت قابل يدخلوا للدار نتاعك ويستحيون النساء نتاعك والاطفال نتاعك وتهز بلاكا برا وتخرج الظهر بالسلميه، انا مانيش كيفك وانا ماني منك وانت ماك مني. انا اللي يلحق لداري نضربه بالنار وما يسماش كريم، تعتبر دفاع عن النفس والدفاع حق. Monsieur Rahmani, que pensez-vous d'un certain Farid Debah qu'on voit sur tous les médias français? Est-ce un espion de la France? Non. Monsieur Farid Debah, DMS Debah, je connais personnellement. C'est un Algérien de la deuxième génération. Il est nationaliste. Il est élu réellement au niveau communal en France, mais ça ne demeure pas moi un nationaliste. Et monsieur Farid Debah est un exemple de l'Algérien, malgré qu'il a un poste en France, qu'il est élu en France, mais il demeure algérien. Ce monsieur, le nationalisme ntaou, il est à toute épreuve. Je soutiens monsieur Farid Debah comme étant un franco-algérien, mais réellement, c'est lui l'exemple. C'est un exemple des Algériens qui ont réussi en France, mais qui demeurent algériens aussi. Je respecte beaucoup monsieur Farid Debah. Monsieur Rahmani, quels seront les canaux de communication avec les cellules du CRUA? Les cellules seront indépendantes. Chaque cellule devra être créée dans la discrétion la plus totale, faire allégeance au CRUA et bien sûr suivre les injonctions, les recommandations, les directives, les orientations du CRUA. Monsieur Rahmani, je vais la poser. On a dit. Ria qui vous dit, monsieur Rahmani, s'il vous plaît, il faut s'adresser aux Kabyles,
car eux seuls ils ont entendu, ils ont fermé toutes les APC. Mais l'appel ne fait. Bon, maintenant je vous laisse répondre. Écoutez, je m'adresse à tous les Algériens. Rahmani s'adresse à tous les Algériens. Maintenant, la Kabylie, je le dis une fois, 2, 3, 4, 10, et je suis convaincu. La Kabylie, c'est le moteur de la révolution en Algérie. La Kabylie, c'est le porte-voix des révoltés qui aspirent à un état de droit, à une justice, à une démocratie réelle. La Kabylie, c'est le temple de la lutte politique. Mais elle est indissociable de l'Algérie entière. Ce n'est pas parce que la zone de la Kabylie elle a une maturité politique plus élevée que le reste du pays qu'on va l'isoler du reste du pays. La Kabylie, le Constantinois, l'Oranais, le Sud, كاع جزائريين. C'est vrai. عندنا ما زالت عندنا شريحة كبيرة من الشعب الجزائري. Il y a une grande frange, une très grosse frange de la société algérienne ما زالت تتبع في الزوي وتتبع في القبورة وتتبع في الشعوذة. Mais c'est pas pour autant qu'on va abandonner الشعب تاعنا. اللي موش قاري يوعي القاري. المرفه يعاون الفقير. C'est ça une société cohérente. Maintenant, sur l'identité nationale, je suis intransigeant. Nous sommes amazigh en Algérie. Celui qui se sent من اليمن يقلع اليمن ويختنع. والله يعيش في وسطنا ويبلع. Rahmani, je vais poser cette question. Mais je crois qu'ils n'ont pas compris que le CRUA, c'est... Alors, mais je crois qu'en répondant à toutes ces questions, les gens ils vont finir par comprendre. C'est le but, c'est le but du live de ce soir. On vous dit pourquoi vous ne médiatisez pas le CRUA sur les chaînes TV. Je vous laisse répondre. Je vais répondre. D'abord, aucun membre du CRUA n'est invité sur les chaînes TV. Alors, moi, le porte-parole du CRUA, mais je suis le canard noir des chaînes TV. Aucune chaîne TV n'interviewe Rahmani Mohamed Elias, que ce soit en tant que FFV ou en tant que porte-parole du CRUA. Mais le CRUA va s'imposer de lui-même par l'adhésion populaire et par son action tant à l'international qu'au niveau national. Mais on ne parle pas de chaîne TV. C'est qui les chaînes TV? On a des chaînes TV تاع الجزائر تابعين للنظام عندهم حتى معنا. Les autres chaînes TV تابعين دول الخليج. رحماني أنتي دول الخليج أنتي نظام. شكون ينترفيو رحماني؟ Personne. Les questions se répètent. Doubab. Oui. Doubab. Réseau تاع الدوباب. على بالي réseau تاع الدوباب. C'est normal. Il y a des questions qu'on n'a pas posées parce qu'on sait que c'est des questions entre eux. C'est des questions de Doubab. Il y a des questions où ils veulent absolument votre comment faire le prix. On a compris. C'est pour ça que j'ai sélectionné. Hein. On a compris que c'était Doubab. Hein. Ils veulent savoir ce que vous allez faire pour le CRUA. Mais il n'y a pas de problème. Même si on dit, même qu'on nous dit رايحين نديرو ما تقدروش توقفونا في الطريق. ما تقدروش توقفوا في وجه الكريا في الطريق لأن الكريا حقيقة لجنة حقيقية ثورية تاع وحدة وعمل. الأهداف نتاعها واضحة، العمل نتاعها واضح، والمبادئ نتاعها واضحة. ما تتباع ما تنشر. Les questions se répètent sur le CRUA, monsieur. Concernant le CRUA et comment adhérer, je pense qu'on a... CRUA.org. Voilà. Pour les il faut passer par le VPN ولا passer par le moteur de recherche Opera. لكن الله غالب كاين حصار إعلامي على الجزائر حتى في القنوات في انترنت اكسترا. كاين حصار كبير. لازم الشعب يشوف كيفاش يخرج من الحصار هذا. لكن نمشيو بالبوشاوري
kuria.org, kuria.org, kuria.org. وخاصة من بعد on va diffuser des posts, des podcasts تعليمات qu'on va diffuser via les réseaux sociaux, تعليمات للخلايا المشكلة تاع الكريو. Il y a quelqu'un qui vous dit, j'ai envoyé un message à Bourdin pour vous inviter, monsieur Rahmani. قول له بوردان ne m'invitera jamais. Jamais. Parce que je ne corresponds ni à la ligne politique des intérêts français, ni à la ligne politique des intérêts des pays du Golfe. Ni à leur chaîne, qui est BFM. Ni à leur chaîne, voilà. Il y en a qui vous disent, monsieur Rahmani, c'est le canard enchaîné. Vous êtes le canard enchaîné. Si vous voulez. C'est pas mal ça. Si vous voulez. Alors, je fais un appel à la désobéissance administrative au niveau des wilayas, Daïra, mairie et toute l'Algérie, en rejetant le gouvernement illégitime de Tebboune. On fait appel à un refus civil, pas à une désobéissance. Parce que la désobéissance, الشعب ما فهمهاش، العصيان ما فهموش، لكن الرفض ربما يفهموه. لكن الرفض الإداري في الجزائر يعتبر مستحيل، لأنه علاش؟ il est prépondérant au syndicat ولي syndicats ما عندناش، النقابات ما عندناش. وكذلك 70% من الإداريين في الجزائر راهم في مناصب ما يستاهلوهاش. كاين جامعيين لبرا وناس عمرها ما قرات حاكمه مناصب اداريه. في الحاله هذه هاد الناس اللي حاكمين مناصب اداريه ما كانوش يحلموا بها ما يقدروش يديروا الكراف، لانه المناصب اصلا ماهيش نتاعهم هما. كي تلقى ناس عندها ماستر دو في الاقتصاد وناس عندها ماستر دو في التسيير والقانون والاداره واكسترا مطايشه برا شماره سي دي جون، وتلقى دي فيو ابان يفرزوا الخط حاكمين مناصب في الاداره كيفاه تحوسوا هو يدير اضراب، وهو اصلا ما كانش يحلم بالمنصب هذا. هو كي زاد كان يحلم يكون شاوش في ايكول، لقى روحو اداري في الجزائر. وهذه هي لا سيليكسيون بار نيجاتيف، يعني اوليو نخيروا النخبه في المناصب نخيروا المخبه في المناصب. Monsieur Rahmani, alors une question de Nourdine, il vous dit si Tebboune réussit dans son programme, est-ce que vous continuerez dans le projet du CRUA? Je n'arrêterai jamais ma révolution jusqu'à l'indépendance de l'Algérie. Tebboune ne peut nullement être une solution pour l'Algérie. Monsieur Rahmani, apparemment. Et il ne faut pas oublier, le monsieur qui est allé, ce monsieur-là, il y a 2 ans, il a juré que rien n'arrêterait le programme de Abdelaziz Bouzbel avec Bouteflika Taou. C'était prémédité, c'était. Voilà. Ce monsieur-là, il a détourné l'équivalent de 300 000 logements sociaux avec des compagnies turques, égyptiennes et chinoises. حلف il y a 2 ans على بوتفليقة et là دوك يحلف pour باش يحمي البلاد. Il a dit exact, c'est photocopie. Je vais récupérer tous les biens mal acquis, tout l'argent qui a été détourné. Ben il commence, قالوا charité bien ordonnée, commencez par soi-même. Exactement. Commencez par récupérer واش سرقت انت، رجعوا للبلاد ومن بعد رجعت على الناس الاخرين. Alors apparemment, il y a Nedia Matoub qui vient d'être arrêtée, monsieur. Elle a été relâchée. Je viens de découvrir. Ah, elle a été relâchée. On n'a pas compris. Cabinet. Elle a été relâchée. C'est de la provocation pour lancer la répression au قمع. Sauf que القمع نتاعهم يتماشى مع الخوف نتاع الشعب. La pression. على قد ما يخاف الشعب على قد ما القمع يزيد، على قد ما الشعب ما يخافش على قد ما القمع يروح. برك يعني la répression face à la témérité populaire, elle est inversement proportionnelle. Ça m'a marqué aujourd'hui. Non, je vais la poser la question parce que il faut الشعب الجزائري يفهم بهذا ce gouvernement il s'en fout royalement du chab, monsieur Rahmani, et là Wahed il vient de le confirmer. Il dit j'ai entendu dire un ministre enlevez-moi ces cadavres morts
dans les années 80 et ça m'a marqué jusqu'à aujourd'hui. Oui, effectivement, oui. Il faut qu'ils comprennent que Chab, il n'est rien pour eux. الشعب لازم يفهم باللي بالنسبة لتبون النطق الرسمي باسم قيادة الأركان الخائنة اللي هي الدرع الحامي للاستعمار في الجزائر، أن الجزائري ما يسوى والو. أهم شيء مصالحهم ومصالح سيادهم. Est-ce qu'ils sont capables يضحيوا بالشعب كامل juste pour rester يقتلوا 40 مليون. à l'aise. Ils veulent l'Algérie, ils ne veulent pas les Algériens. هم يقتلوا في الشعب الجزائري، هم يقتلوا فيه حاليا، هم يقتلوا فيه كل يوم. الدولية هزوا أي غذاء منتج في الجزائر، عملوا تحليل تلقاوه خارج المواصفات الدولية. هذا كل ضرر قطاع الغيار نتاع السيارات تدخل الجزائر خارج المواصفات الدولية والأمنية. كاين قتل عمدي مع سبق الإصرار والترصد. Il y a un crime prémédité contre le peuple algérien. Alors, Tebboune veut interdire toute forme de grève pour rétablir l'ordre. Qu'en pensez-vous, M. Ahmedi? Il faut se battre contre ça. C'est tout. C'est tout. Monsieur Rahmani, il y avait une question, je l'ai perdue, mais j'ai retenu. Alors, c'est Papa Maman, ça c'est le pseudonyme. Il vous dit, moi, j'ai fait, leurs amis leur ont communiqué leur adresse email pour s'inscrire au CRUA et pour voter au niveau du CRUA. Donc voilà, une bonne initiative et une bonne astuce pour que les gens, à travers leurs amis à l'étranger ou leur famille, voilà, maman, papa, M. Rahmani, moi, mes amis, on m'a donné leur adresse mail pour voter à leur place, mes amis pour leurs amis de l'Algérie. Connexion nulle, courage pour le peuple algérien. CRUA, CRUA, CRUA. On commence à faire le tour, M. Rahmani. Pas de négociation avec le régime actuel, illégitime. En fait, un peu de grève, du coup, ça. Il y a aussi des kidnappings des activistes. Mais ça, vous l'avez dit dès le départ, hein, qu'il va y avoir des kidnappings. En fait, il y a quelqu'un qui dit « Je crois qu'on mérite mieux qu'un président de 74 ans pour diriger des jeunes ». On mérite mieux que ce système complet. On mérite mieux. On mérite beaucoup mieux. On est devenu la risée du monde sur le plan politique. La risée. Ça, c'est une preuve. باللي التفون هذا ما عندوش على واه يحشم. وجهه مغسول بالبول. ما عندوش على واه يحشم. يا ميم با 3% دو فوتون. ونتحدى اللي يجيب لي ارقام. شفنا السنادق معمرين داخلين، شفنا السنادق معمرين خارجين، شفنا بلوس كو دابيتود. يعني حتى في التدراح جاهزه بهايم. Ils ont voulu passer en force, sinon ils sont passés en force. Non, Hada, c'est pas un président élu. Hada a dilapidé les deniers publics, ils vont continuer à faire leurs affaires tranquilles. Non, plus que ça, parce que الجزائر راح تدخل في واحد المرحله اقتصاديه كحله. هما ما يهمهمش راح تكرازي الشعب. Ils vont profiter de la crise financière algérienne pour écraser le peuple. Mais huma, ils ne seront pas touchés parce que huma, ils comptabilisent en euros et en dollars. الشعب ما يهمهمش. الشعب يكرف على روحه. وعلى هذه العمال نقول لهم انا اخرجوا من لي سانديكا نتاعكم، اخرجوا من لي سانديكا نتاعكم، كريي دي سانديكا نوفو اوتونوم حقيقيين، اخلقوا نقابات جديده، نقابات اللي تقول لك زيد لي في الشهريه على حساب لوغمونطاسيون تاع الشكاره تاع الحليب، ما تزيديش في الشهريه 10% والشكاره تاع الحليب تزيدها 40% وما نلقاهاش. Les gens n'arrivent pas à finir leur fin de mois. Leur fin, la première semaine. Ils sont déjà en négatif, mais ils ceux qui ont des enfants, c'est encore pire. Eh ben, il faut qu'ils se révoltent. Mais il faut qu'ils s'organisent. Ah oui, ça c'est bien. On se révolte en s'organisant. Un magazine allemand a écrit « Le pouvoir algérien mérite le prix Nobel de la fraude ». Oui. Oui. Le prix Nobel et le record Guinness de la fraude. Ouais.
La fraude Ah, le عينانية en business, plus. business. Non, C'est de la fraude عينانية. مش فرود. دراع ماشي فرود، هذا دراع. دراع. On va essayer de regarder les dernières. Tebboune en ce moment me fait penser à la sorcière qui offre une pain empoisonnée à Blanche-Neige, qui est l'Algérie. C'est ça. Excellent exemple. Ah oui. Je vais dans les projets du CRIA, peut-on avoir des surprises pour les fuyards chasseurs de primes et leur progéniture, notamment ceux dans vos alentours ou ailleurs? Répétez la question, s'il vous plaît, je n'ai pas compris. Dans les projets du CRIA, Oui. peut-on avoir des surprises pour les fuyards chasseurs de primes et leur progéniture, c'est-à-dire ceux qui ont volé, pris? Est-ce que dans le projet du CRUA, voilà. Tout simplement, il faut comprendre une chose. Le CRUA, le combat du CRUA, c'est pour l'établissement de l'état de droit. Exactement. Une fois l'état de droit établi, ces gens-là, on va les poursuivre de par le monde. Oui, يعني باش نسهلها لكم خلاص اللي قام بجرم اقتصادي او سياسي في الجزائر بعد اقامه دوله القانون راح نتابعوه بكل الوسائل اللي عند الدوله وكون يدخل كشمو نجيبوه. Alors, Tebboune, apparemment, il est au courant où est l'argent volé du peuple. Il va le rendre s'il est président, puisqu'il l'est maintenant. Qu'en pensez-vous de ce jeu de mots, monsieur Ahmedi? Mais qu'est-ce que vous... C'est un mensonge, une supercherie, c'est un très grand mensonge. Il commence par rendre au Jda هو parce qu'à la belle هو Jda. المؤمن يبدا بنفسه. فوالا ومن بعد يروح يجيب لنا دراهم الاخرين كيما المسرحيه نتاع المحاكمات يحاكموا في سدال واحياء على لا كومباني الكتورال دراهم لا كومباني الكتورال مي يحسبتونا بهايم ناكلوا القرط. C'est rien par rapport à... ناس قتلوا الجزائر باعوا لي كونطرا باعوا لي ريسورس مدوا دي تروك باعوا دي انفورماسيون باعوا دي رونسينيومون فتحوا السماء فتحوا الماء فتحوا الارض خلاوها وجايين تحاسبوهم انتم على دراهم لا كومباني الكتورال. Monsieur Rahman, il devrait faire comme le Pakistan. Ils ont condamné l'ex-président du Pakistan par contumace pour haute trahison. وين هو ذاك الرئيس هذا؟ Il est en exil. وين؟ Je ne sais pas où il est. عند بطارق الصحراء. Ah oui, à Dubaï. Voilà, Voilà. oui, effectivement, il est à Dubaï. Donc eux aussi vont se retrouver à Dubaï. Et bien Dubaï, c'est qu'une petite île. ما فيها بزاف. معليش حنا اون فوا كون لي زورا كونداني ميم كي يروحوا لدبي نلحقوهم من دبي حنا ثاني. دبي صغيرة. نلحقوهم من دبي. إيه non voilà c'est. نزيد نقول اكثر من هكا. حاكم دبي يغمض عينيه شغل ما شافش. باسكو يحل عينه ونقبوها له. Il ne s'agit pas de force أيها الشعب الجزائري القوة عندنا والذكاء عندنا والحنكة عندنا. En fait, aujourd'hui, M. Rahmani, il faut se concentrer sur le CRUA. Sur le politique, la crise politique, tout à fait. Et ensuite, viendra les Désolée, les règlements de compte. Juste une petite dernière question, parce que ça revient très souvent. Pourquoi tout le monde fait blackout sur l'incarcération de la suite Mekez? Ça revient tout le temps sur les commentaires. Du coup, C'est-à-dire blackout sur l'incarcération de Rachid Mekez. Pourquoi on n'en parle pas? La question n'a pas été posée. D'ailleurs, on ne sait pas pourquoi il a été incarcéré. Maintenant, peut-être qu'il a provoqué lui-même une situation pour réapparaître d'ici 2-3 mois comme étant l'un des représentants du Hirak. Parce qu'apparemment, il risque la peine de mort, d'après ce que j'ai regardé un peu sur les... Peine de mort pourquoi? Aucune idée. J'ai regardé comme ça, globalement. Il a fait le clown, c'est tout, mais il n'a pas fait grand-chose. Écoutez, moi, quelqu'un comme Rachid Mekez, je n'en parle même pas. C'est pas mon sujet. C'est pas mon sujet. Le gars, pour moi, là, politiquement, on n'est pas sur la même longueur d'onde. C'est un instable. Hier, il était candidat aux élections françaises. Il était français 80 000% plus français que De Gaulle lui-même. Après, il devient algérien, plus algérien que l'émir Abdelkader. Je ne vais pas me casser la tête avec ce genre d'argument. Oui, j'ai une question, Monsieur Sassi. Oui, on attend.
Alors, Sassi vous dit, il vous dit, j'ai une question. Allez-y, j'attends votre question parce que ça va être la dernière qu'on va prendre. Pardon. Appel à boycotter toutes les compétitions nationales et internationales. Qu'en pensez-vous? C'est un symbole fort Ah oui, alors, que les joueurs les sportifs algériens Mm. refusent les compétitions. Ça sera un symbole fort. alors, on vous dit, alors, sa question, quand la police se transforme en milice, alors l'autodéfense devient légitime et s'impose. La suite. Et s'impose. Alors, il vous dit, il s'impose. Donc, non, c'est ça. La question, et s'impose. S'organiser en groupe de défense, identifier tous les agresseurs miliciens en prenant la photo de leur. Je lis sa question. Localiser leur foyer, lieu fréquenté, c'est pas question. Voilà ce qui. Ça, c'est la question de ça. C'est pas une question. C'est pas une question. Il propose une tactique. À 80%, je suis d'accord avec lui. Il faut que la peur change de camp. La police, dit, effectivement, c'est une milice. Oui. Bon, juste pour info, apparemment, il est condamné pour incitation à la violence. Donc, on ne sait pas. Pourtant, on a vu la violence des policiers ces dernières semaines. Je ne commande pas l'arrestation de Rachid Nekez. Alors là, je ne commande pas du tout. Kalima Akhira. Donc, on a fait un tour. Le live de ce soir, c'était... Bon. Une dernière question. Allez-y, madame. Sami Karim, il vous dit, Monsieur Rahmani, où est passé Monsieur Bouchachi? Il peut poser la question à sa femme, à ses enfants, aux membres de sa famille. Moi, je ne suis pas concerné par Monsieur Bouchachi, ni où est-ce qu'il est, ni pourquoi il se tait, ni pourquoi il ne déclare pas. Il ne me pose pas la question à moi. C'est un bonhomme que j'ai beaucoup respecté avant, par ses positions politiques, et après, mon respect s'est atténué jusqu'à devenir nul. كلمة أخيرة إن شاء الله التعبئة ما تحبش إن شاء الله يوم الجمعة تكون مظاهرات صاخبة وكذلك يوم الخميس يوم الافتراضي اللي يقسم فيه التلفون ما على باليش على واش حيقسم على التوراة ولا على الإنجيل لكن النهار اللي يقسم ماذا بينا تكون ردة فعل الشارع ردة قوية وكذلك حذاري 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 من البلطجيه ولي كلوشار هادو اللي سمعناهم في وهران يقولوا الزواف وما الزواف وحنا نديروا ما ديروا والو باسكو ما تقضيو والو باسكو الشعب الحقيقي الطائر حقيقه يعفسكم نتوما ثاني باسكو ما تنساوش حاجه لانه النظام الخامج يستعمل الشرطه ويستعمل كذلك لي فوايو دونك لي فوايو سي دي زينمي كيما الشرطه بعد كيف والشرطه عدو الشرطه عدو الشرطه عدو منذ 9 جويلية والإفراط في العنف أصبحت شرطة عدوة. Est-ce que je peux vous poser une dernière question d'un internaute? Allez-y. Alors, Zino Zeng, il vous dit ماذا يجب فعل الجالية الجزائرية في الخارج في الأيام القادمة؟ في الأيام القادمة تمحور حول الكرية وكذلك يعني الجالية كاملة كما راها مش حتكون كاملة كرية بيان سور كاين ناس راح يكونوا في دي اسوسياسيون دي كوليكتيف نطلبوا انه بعد لي فاكونس تكون اتصالات مع الجميع من اجل وحده عمل فقط لأن الجالية الجزائرية تعتبر هي القطب السياسي للثورة الشعبية اللي في الجزائر والشعب المتظاهر في الجزائر يعتبر هو القطب المكافح في الميدان يعني الكفاح الميداني الشعب الجزائري اللي في الجزائر الكفاح السياسي الدبلوماسي الشعب الجزائري اللي في الخارج والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.